Tuh, apa nih? Armour case, armor case, armor case. Okay, let's take a sip, take some shit. What the heck? The purple. Ungunya keren guys. Ungunya berkelap-kelip dia. Series-nya 2019. Oke. Belakangnya juga ada motif coy. Kompas ya. Samping atas nggak ada. Depan kayak gini dia matahari. Oke. Dahsyat. Yo.